हेलो प्रिय छात्र छात्री और दर्शक बंधु, वेलकम टू ब्रांच सर यूट्यूब चैनल। तेरे छात्र छात्री और दर्शक बंधु, केतक इंग्राजी वाक्य एमिति भी अच्छी जहाँ शिखिले आपण माने अति सहजरे और स्टाइल रे इंग्राजी कहि परिबे। ए जेमिति कोन करिबा को हेबो, व्हाट टू डू, कोन पढिबा को हेबो, व्हाट टू रीड, किपरि पढिबा को हेबो, हाउ टू रीड, किपरि दौड़िबा को हेबो, हाउ टू रन, केउठी किनिबी, व्हिच टू बाय, केउठी रखिबी, व्हिच वन टू कीप आदि शब्द गुड़ी को व्यवहार करी किपरि अति सहजरे इंग्राजी कहि परिबे आज ए अध्याय देखिबा। तेबे छात्र छात्री और दर्शक बंधु, आज भिडियोटी अति गुरुत्वपूर्ण। ए भिडियो को भल भाव देखि नियंतु और अति सुंदर भाव इंग्राजी कहवा शिखंतु। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। नंबर 1, व्हाट टू डू समथिंग। व्हाट टू कौन करिबा को हेबो, एई अर्थ रे व्हाट टू को व्यवहार करा जाए। कौन करिबा को हेबो, व्हाट टू डू। कौन करिबा को हेबो मते कुह, टेल मी व्हाट टू डू। कौन करिबा को हेबो मते देखै दियो, शो मी व्हाट टू डू। कौन करिबा को हेबो मते देखै दियो, शो मी व्हाट टू डू। कौन रांधिबा को हेबो मते कहि दियो, टेल मी व्हाट टू कुक। कौन रांधिबा को हेबो मते कहि दियो, टेल मी व्हाट टू कुक। कौन लेखिबा को हेबो मो जाने नाही, आई डोंट नो व्हाट टू राइट। कौन लेखिबा को हेबो मो जाने नाही, आई डोंट नो व्हाट टू राइट। परीक्षा रे कौन लेखा हेबो से जाने, ही नोज व्हाट टू राइट इन द एग्जामिनेशन। परीक्षा रे कौन लेखा हेबो से जाने, ही नोज व्हाट टू राइट इन द एग्जामिनेशन। कौन किणा हेबो मु जाने, आई नो व्हाट टू बाय। कौन किणा हेबो मु जाने, आई नो व्हाट टू बाय और आई नो व्हाट टू बी परचेज्ड। से परिस्थिति रे कौन करा हेबो ताहा मु जानि नथिली, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन। से परिस्थिति रे कौन करा हेबो ताहा मु जानि नथिली, आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू इन दैट सिचुएशन। एइटी नेई तुमे कौन करिवो जानो कि, डू यू नो व्हाट टू डू विथ दिस। एइटी नेई कौन करिवो तुमे जानो कि, डू यू नो व्हाट टू डू विथ दिस। शिक्षक को कौन कुहा हेबो मते कुह, टेल मी व्हाट टू टेल टू द टीचर। शिक्षक को कौन कुहा हेबो मते कुह, टेल मी व्हाट टू टेल टू द टीचर। नंबर 2, व्हिच टू। केतोटी मध्यरु गोटी को पसंद करिवा क्षेत्र रे प्रश्न करिवा पई व्हिच टू व्यवहार हुए। केउटी बाछिबी मु जानि पारु नाही, आई डोंट नो व्हिच टू चूज। केउटी बाछिबी मु जानि पारु नाही, आई डोंट नो व्हिच टू चूज। केउ गाड़ी धरिबी मते कुह, टेल मी व्हिच ट्रेन टू कैच। केउ गाड़ी धरिबी मते कुह, टेल मी व्हिच ट्रेन टू कैच। केउ गपटी आग पढ़िबी मु स्थिर करि पारु नाही, आई कैंट डिसाइड व्हिच स्टोरी टू रीड फर्स्ट। केउ गपटी आग पढ़िबी मु स्थिर करि पारु नाही, आई कैंट डिसाइड व्हिच स्टोरी टू रीड फर्स्ट। नंबर 3, हाउ टू। कौनसी कार्य किपरि करिबा को हेबो ताहा जणाइबा पई हाउ टू व्यवहार करा जाए। किपरि पढ़िबा को हेबो ताकु कुह, टेल हिम हाउ टू रीड। किपरि पढ़िबा को हेबो ताकु कुह, टेल हिम हाउ टू रीड। चित्रटी किपरि अंका जीवो मु जाने नाही, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ द पिक्चर। चित्रटी किपरि अंका जीवो मु जाने नाही, आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ द पिक्चर। अंकटी किपरि करिबा को हेबो मते देखाई दियो, शो मी हाउ टू डू द सम। अंकटी किपरि करिबा को हेबो मते देखाई दियो, शो मी हाउ टू डू द सम। गाड़ीटी किपरि चलाइबा को हुए ड्राइवर जाने, ड्राइवर नोज हाउ टू ड्राइव द कार। केमिति पहरिबा को हेबो मते सिखाई दियो, टीच मी हाउ टू स्विम। केमिति पहरिबा को हेबो मते सिखाई दियो, टीच मी हाउ टू स्विम। से मते पहरा सिखाई थिले, ही टॉट मी हाउ टू स्विम। से मते पहरा सिखाई थिले, ही टॉट मी हाउ टू स्विम। मु तांको स्कूटर चलाइबा सिखाई थिली, आई टॉट हिम हाउ टू ड्राइव ए स्कूटर। मु तांको स्कूटर चलाइबा सिखाई थिली, आई टॉट हिम हाउ टू ड्राइव ए स्कूटर। लस्सी किपरि करा जाए तुमे जानो कि, डू यू नो हाउ टू मेक लस्सी। लस्सी किपरि करा जाए तुमको जना कि,
Do you know how to make lassi? Number 4. Who to. କାହାକୁ ଅର୍ଥରେ who to ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାହାକୁ ଡାକିବା who to invite। କାହାକୁ ଡାକିବା who to invite। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା who to help। କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା who to help। କାହାକୁ ଦେଖା କରିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ please tell me who to see। କାହାକୁ ଦେଖା କରିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ please tell me who to see। କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସ୍ଥିର କର decide who to invite। କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ସ୍ଥିର କର decide who to invite। ବହିଟି କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଜାଣେ I know who to give the book। ବହିଟି କାହାକୁ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଜାଣେ I know who to give the book। Number 5. Where to। କେଉଁଠାକୁ ଅର୍ଥରେ where to ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେପରି କେଉଁଠାକୁ ଯିବା where to go। କେଉଁଠାରେ ରହିବା where to stay। କେଉଁଠାରେ ପଢ଼ିବା where to study। ମୁଁ ଆଜି କେଉଁଠିକି ଯିବି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ I can't decide where to go today। ମୁଁ ଆଜି କେଉଁଠିକି ଯିବି ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ I can't decide where to go today। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠି ରହିବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିନାହୁଁ We haven't decided yet where to stay in Bhubaneswar। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠି ରହିବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିନାହୁଁ We haven't decided yet where to stay in Bhubaneswar। ବହିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି କିଣିବାକୁ ହେବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ Please tell me where to buy books। ବହିଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି କିଣିବାକୁ ହେବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ Please tell me where to buy books। କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ମୁଁ ଜାଣେନି I don't know where to go। କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ମୁଁ ଜାଣେନି I don't know where to go। ପାର୍ସଲଟି କେଉଁଠି ରଖିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ Tell me where to keep the parcel। ପାର୍ସଲଟି କେଉଁଠି ରଖିବି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ Tell me where to keep the parcel। Number 6. When to। କେତେବେଳେ ବା କେଉଁ ସମୟ ଅର୍ଥରେ when to ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେପରି କେତେବେଳେ ଖାଇବା when to eat। କେତେବେଳେ ଖେଳିବା when to play। କେତେବେଳେ ଶୋଇବା when to sleep। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ Tell me when to see the doctor। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ Tell me when to see the doctor। କେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ I don't know when to go। କେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ I don't know when to go। ଆମେ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ Only teacher will tell us when to go home। ଆମେ କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବୁ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ Only teacher will tell us when to go home। Number 7. Whether to। ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ whether to ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯେପରି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବ ନା ଫୁଟବଲ whether to play cricket or football। କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବ ନା ଫୁଟବଲ whether to play cricket or football। କଟକ ଯିବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର whether to go to କଟକ or to ଭୁବନେଶ୍ୱର। କଟକ ଯିବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର whether to go to କଟକ or to ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି I can't decide whether to meet him or not। ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି I can't decide whether to meet him or not। ଅଙ୍କ ପଢ଼ିବି କି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନି I can't decide whether to study mathematics or English। ଅଙ୍କ ପଢ଼ିବି କି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନି I can't decide whether to study mathematics or English। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି ନା ରଖିବି I think whether to throw it away or to keep। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି ନା ରଖିବି I think whether to throw it away or to keep। ଏ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ I can't decide whether to answer this letter or not। ଏ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହିଁ I can't decide whether to answer this letter or not। ମୁଁ ରହିବି କି ଯିବି
ଠିକ୍ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। I could not decide whether to stay or go. ମୁଁ ରହିବି କି ଯିବି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲି ନାହିଁ। I could not decide whether to stay or go. ତେବେ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା